সুখ বুঝি তোর কপালে অমদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে অমদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে ও মদিনা রে তোর বুকে আমার নবী যার লাগি পাগল সবে যার তর হইল সৃষ্টি ত্রিভুবন কাঁদি আমি সারাক্ষণে কখন যাব সেইখানে কাঁদি আমি সারাক্ষণে কখন যাব সেইখানে সহে না আর পরানে অমদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে অমদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে ও মদিনা রে পাখি যদি হতাম আমি উড়ে ওড়ে যেতাম আমি থাকতো না মনে কোন যন্ত্রণা দেহ নাই রে পাখায় আমার সাথে নাই রে টাকায় আমার দেহ নাই রে পাখায় আমার সাথে নাই রে টাকায় আমার কেমনে যাব সেখানে অমদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে অমদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ তুমি আমার জান কোনদিন ভুলো না
10 মাস 10 দিন গর্ভে তুমি রেখেছিলে, শীতেরি রাতে কত কষ্ট তুমি করেছিলে। মাগো তোমার দুধের দেনা কভু শোধ হবে না। মাগো তুমি আমার জান কোনো দিন ভুলো না। মাগো তুমি আমার জান কোনো দিন ভুলো না। মুখেতে ডাকি মা, বুকেতে রাখি মা। মাগো তুমি আমার জান কোনো দিন ভুলো না। মাগো তুমি আমার জান কোনো দিন ভুলো না। মাগো তুমি আমার জান কোনো দিন ভুলো না। 10 মাস 10 দিন গর্ভে তুমি ধরেছিলে, শীতেরি রাতে কত কষ্ট তুমি করেছিলে। মাগো তোমার দুধের দেনা কভু শোধ হবে না। মাগো তুমি আমার জান কোনো দিন ভুলো না। মাগো তুমি আমার জান কোনো দিন ভুলো না। माइक वाले भाई इक्को बंद कीजिए, इक्को। अब आप लोग बैठ जाइए, कमेटी वाले भाई जान भी आप लोग बैठ जाइए। हाँ, आप लोग कमेटी वाले में पता चल गया, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप सब चुपचाप बैठ जाइए। ऐसे ही बैठिए जैसे कब्रिस्तान में जाने के बाद मिट्टी के अंदर लोग खामोश बैठ जाते हैं। बैठ जाइए आप, सुभान अल्लाह भी नहीं बोलिए आप लोग। तो आपको क्या परेशानी है? बैठ जाइए, परेशानी बैठ जाइए। अरे डॉक्टर साहब बैठिए ना, बैठिए। मैं बता रहा हूँ आपको, बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए ना भाई, आप लोग तो बैठिए, आप लोग खुद अपना जलसा करें, बैठिए 2 मिनट। अहले सुन्नत की ये अनमोल कली लगते हैं, अहले सुन्नत की ये अनमोल कली लगते हैं। उसको इक्को चालू करने कौन बोला है? अहले सुन्नत की ये अनमोल कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटा वली लगते हैं। और मुनकिरो इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। मुनकिरो इन्हें शजरा दिखाने, नारा लगाने वाले हैं या गए? हाजरीन, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ जुलूस कमेटी, सरकार सिराजुल हक